Napindot ni Mami. Hello, Kate. Hello. Hello, baby. Ano gawa mo dyan? Ay, yung mukha daw niya ni Siopaw na. Ha? Siopaw na ba yan mukha niyan? Wala tayong load, no? Nag-text si tita mo. Baby. 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 Anong gawa ng baby? Baby Kate. Hello. Hello. Tingin ako sa baby na yan nga. Patingin nga ako. Naglalaro na yan mag-isa. Hello. Ito yung kanyang unan. Oh. Baby. Baby Kate. Baby. Baby Kate. Oy. Ay, chik, 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 chik. Baby. Baby. Ay, chik, 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 chik. Ay, baby. Smile nga. Ikaw, smile nga. Ay, chik, 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 chik. Ay, chik, 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 chik. Baby. Ano gawa ng baby? Hoy. Hoy. Baby. Hoy. Baby. Ching, ching, kik, 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 kik. Baby. Oh, ano yan, baby na yan? Ha? Antok na naman yan? Baby. 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 Hoy, baby. Kate. Baby. Baby.